ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। आनंदरे जार नथाए तो द्वंद्व नाम तांकटे स्वामी विवेकानंद। सतरे सीए एमितिका एक गुणी सतरे सीए एमितिका एक गुणी ज्ञान भरा तांक बाणी सबुरी हृदय मन आत्मा तनुकु पारई जिनी सबुरी हृदय तनु मन आत्मा को पारई जिनी एभली आत्मा हृदय तनु मन को जिनिकिनी पारुथिबा व्यक्तित्व विवेकानंदଙ୍କ बाणी को मु निजे पठन करुछि। प्रेम सत्य और निस्वार्थपरता एगुड़िक केवल नीति संबंधी आलंकारिक वर्णना नुहे एगुड़िक आमर सर्वोच्च आदर्श कारण एगुड़िक मध्य ही महती शक्ति निहित अछि। स्वामी विवेकानंद। हरिओम। पाखरे नाही मोर फूल ओ चंदन तथापि अतिथिए तुम स्वागत अभिनंदन रे कमी न हेउ सेतिपाई सुदूररु मन थाली रे सजाई रखिछि मु सभिंक पाई प्रभु गजाननंक आशीर्वचन। एभली आशीर्वचन झरी पड़ू नयागढ़ माटीर वक्ता और श्रोतांक मथारे और सायंकालीन सभारे उपस्थित थिबा प्रतिटी आत्मारे आजिर सभार सभापतित्व और पौराहित्य करिवे आमर अति परिचित श्रीजुक्त अशोक कुमार नायक जे कि जड़े अवसर प्राप्त अध्यक्ष पुणी आजीवन सदस्य स्वामी विवेकानंद लोक संसद नयागढ़ जिला। मुझे महोदय को अनुरोध करी से आजिर वक्तांक परिचय प्रदान और विषय वस्तुर उपस्थापना करिबे हेबे श्रीमान नायक महोदय। हरिओम। अनम्यूट करंतु सर। अशोक सर अनम्यूट करंतु सर साउंड खोलंतु। हां हरिओम। एबे को सारे जस्ट प्रारंभिक सूचना दउथिले। अरे गति कृष्ण भाई हमर नयागढ़ पानी प्रे। हां हां गति कृष्ण भाई हम मीटिंग को आस्तिले। हां 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 समस्त को नमस्कार। आउ विशेष करी ये जो आभासी कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद लोक संसद नयागढ़ शाखा तार प्रगतिशील संपादक भाई श्रीयुक्त निरंजन नायक महोदय एवं नीलिमानंद अध्यापिका अच्छंती ना नहीं? अध्यापिका नीलिमानंद अच्छंती ना नहीं भौणी हमर? ठीक अच्छे आओ ए आभासी कार्यक्रम रो मुख्य आकर्षण नयागढ़ बंदनार रचयिता जहांकर धर्म धंदा निशा पेशा वृत्ति प्रवृत्ति सबुर से कविता अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक से सब आउ किछि नुहे केवल निरुता कवि जहांकर बोधे 3टारू अधिक कविता संकलन बेस पाठकीय आदृति लाभ करिछि। सबु बेले मु तांकु कहे
जे को विश्वविद्यालय बा महाविद्यालय जदि ओडिया अध्यापकटे हेइथान्ते छात्र छात्री माने विशेष उपकृत हेइथान्ते आपनकर अध्यापनारू से भगवानकर बोधे इच्छा मूलदुआ टाण करो तेणु से उद्देश्य रे आपन को से प्राथमिक माध्यमिक बा उच्च माध्यमिक से स्तर रे आपनकर आजीवन शिक्षादान रहिला एवं भारी छात्र वत्सल थिले आपण समस्तंकर आदरर थिले सेथरे तांकर परिचय केवल सीमित नथिला जोठे वार्षिक उत्सव हुए विद्यालय बा महाविद्यालय मानकरे निश्चित भावे गोदावरी सार को खोजा पड़े आपणकर नाटकटी आणंतु आपणक निर्देशना रे से नाटकटी आमर मंचस्थ हो ए उत्सव रे ताहले आम उत्सव बेस सरस सुंदर हब सर्वांग सुंदर हब का कथा को से एड़ी पारंती नाही कवि गोदावरी मिश्र तेणु आम समस्तंकर शुभेच्छा से दीर्घजीवी हुंतु तांकर जीवन सब बेले सुख और समृद्धि रे भरी जाऊ श्रीयुक्त कवि गोदावरी मिश्र आउ जो माने अछंती समस्ते गोटे लक्ष्य से युग पुरुष महान योगी सनातन धर्म हिंदू धर्मर त्राणकर्ता युग पुरुष स्वामी विवेकानंद कर वाणी को एमिति जुग जुग धरी बांटी चलिबा तेणु सेई क्रम रे आमे किछि वर्ष पई जो पर्यंत आम देहरे शक्ति अच्छी सामर्थ्य अच्छी भगवान आमको आम सरस्वती जो पर्यंत आमको कंठे आमर सी अच्छी से पर्यंत आमे करिबा निश्चित तेणु मो तरफ समस्त को अभिनंदन जनाऊँची आ जो माने यार स्रष्टा ए अभिनव कौशल कहूँ बारंबार से आभासी कार्यक्रम तेणु जार ये मानस संतान भाई चित्त भाई अच्छा कि नहीं चित्तरंजन नायक अच्छा समस्त तरफ साधुवाद जनाऊँची तेणु जमीती प्रजुक्ति विद्या फल पृथ्वी दिन को दिन छोट हो जाऊची तेणु आमे बोधे अनुपयुक्त हेले मध्य आभास कार्यक्रम रे कारण मुह को मुह देकी गोटे हॉल रे बसिकी आलोचना करवा अभिभाषण देवा शुणी मारे जो आनंद ये काम नुह किए म्यूट करदेलानी किए वीडियो टाको ऑफ करदेलानी तेणु कहा मुह के देखी पारुनांती सेथिरे से आनंद निश्चित भाव में अपेक्षाकृत कम जोड़ा फिजिकल मूड रे जोड़ा हुए तथापि तामे करूचे सबु जिले रे कार्यक्रम भी होउची तेणु पुणी थरे समस्त को स्वागत करुची अभिनंदन जनाऊँची एवं साधुवाद जनाऊँची से तो कवि ना सब बेले कवितारे तांकर अभिभाषण तेणु कवि गोदावरी मिश्र प्रकृत रे से जानी शुणी कि ये जो टॉपिक गुड़ा दौरान माँ माटी मनीष कवि तेणु से जो नई पठा आंब तोटा बौल फुलर बास्ना जन्न राति ता भितरे से घुरुछंती तांकु से माटीर महक बेस आकृष्ट करुची एवं से बौल फुलर बास्ना एबे हेइनी को केतटा
କୋଡି ଯୋଗୁ ଆଉ ବଉଳ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହନ୍ତୁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହନ୍ତୁ, ଯାହା ବେଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ, ଇତିହାସ ମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମହିମା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ମାଟିର ତ୍ୟାଗ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଦାବରୀ ସାରଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ ଜଣେ, କ୍ଲାସମେଟ, ସେ ପିଲାଟି ନାଁ ହଉଛି ଗୋପାଳ, ଆମ ଗାଁର ପିଲା। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ସହପାଠୀ ଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେ ଫେରୁଛି, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କଠୁ ସାନ, ମୁଁ ହେଇ 6ଠ ନା 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି। ବାଟରେ ଇଂରାଜୀର ଫେଜାଲ ଭର୍ବ ପଢିଛି, ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ, ମେକ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ। ପିଲା ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଲେଖିଛୁ? ନା, there is a big field in front of our school. ନା, ହଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, there is a big banana tree in front of। ନା ଠିକ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ଭାରି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେଇ ପିଲାଟି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ଇଟାମାଟି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁ, ତାଙ୍କ ଘରର ଭଙ୍ଗା ସିନ୍ଦୁକ, କଂସା ବାସନ, ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା, ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଖଟୁଟେ, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପଡିଆରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗକୁ। କଣ ନା, ଗୋପାଳର ଘର ନିଲାମ, ସବୁ ନିଲାମ ହଉଛି, ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆମର ସେ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରିକଭରି, ଲୋନ ରିକଭରି ଆଇନରେ ଟିକେ ବୋଧେ କଡାକଡି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଏ ପିଲାଟି ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋପାଳ। ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। କି ଅବସ୍ଥା! ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏଲେ କହିଦଉଛି, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସେ କଲେଜରେ ଆମ ଗୋଦାବରୀ ସରଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢିଲେ ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଇଂରାଜୀ ଅନର୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାସ୍ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥାଏ। ଇଆଡେ ଗଣିତ, ଇଆଡେ ଦର୍ଶନ, ଡାଇମେଟ୍ରିକାଲି ଅପୋଜିଟ। ଏବଂ ପୁଣି ଶୁଣିଲି ଗୋପାଳ କୁଆଡେ ଜୋତା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଲଗେଇକି ରାଜଗୁଡା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛି। ବୁଡି ଯାଉଛି ମାନେ ଗାଧଉଛି। ଆରେ କଣ ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଜୋତା ଫୋତା ସବୁ ସହିତ ଇଏ କଣ ପାଣିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲାଣି? ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଗୋପାଳ ବାୟା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଗୋପାଳଟି ପୁଣି କିଛି ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲଣି ତା ଦ୍ୱାର ଆଗରେ, ୟା ଦ୍ୱାର ଆଗରେ, ଦାଣ୍ଡରେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଚାଲୁଛି। ଗୋପାଳ ପୁରା ବାୟା ହେଇଗଲା। ବାୟା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ତ ଗୁଡିଆ ଲୋକ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାଟି ତା ପଛପଟେ ବୁଲୁଛି। ମାଟି ତା ପଛପଟେ ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଗୋପାଳ। ଯଦି ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ, ଲୁଙ୍ଗିଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ବୁଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦୟା ଆସିଲା ଗୋଦାବରୀ ସାରଙ୍କର, କି ଦୟା ଆସିଲା ଇଟାମାଟିର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଲୁଙ୍ଗିଟେ ଧରିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଗୋପାଳ। ତାର ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କଣ କହୁଛି ଆଉ
कौन करुची या भितर आउ समन्वय रहुनी को रिलेशन रहुनी तेणु पागल परवर्ती समय रे एमिति हैला जे दिन नाही राति नाही जिमिति ब्लाइंड बॉय जेते बेले से आखि बुझी दिए सुए सेते बेले ता पाई राति आउ जेते बेले से अनौची चेंची सेते बेले ता पाई दिन एई अवस्था रे माँ बुलुची बापा बुलुची परे सुना गलानी गोपाला एक्सीडेंट है कि मरी गला आउ किछि दिन परे ता माँ भी मरी गला तेणु गोटे पुओ पाई ता माँ कौन से कथा बोधे आलोचना करने को आज डाकी ता भितर आसो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर ऑफ और स्वामी विवेकानंद ये जो नरेन रु स्वामी विवेकानंद जो यात्रा रूपांतरीकरण तापाई मांकर कौन इन्स्पिरेशन थिला आउ अनेक कथा ता भितर को आसीबो तेणु आमे तांकु कहबा ता पूर्व संपादक किछि कहबे ना कार्यक्रम एजेंडा रे कौन अछि या परे संपादक कहबे ना सीधा वक्ता कहबे धन्यवाद महोदय आपणकर एभली परिचय प्रदान पाई लेखनी मुनरे आंकी पारे जिए अतीत वर्तमान भविष्यत संगे जीवनर वास्तवता कविटीए सीए जानी रख तुमे जानी पारे जिए सभी का जीवन व्यथा गाई पारे जिए सभी का जीवन गाथा एभली आजिर विषय ममतामयी मार स्वप्न को साकार करिबे निजर वक्तव्य माध्यम रे कवि गोदावरीश मिश्र जी अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक पुणी आजीवन सदस्य स्वामी विवेकानंद लोक संसद नयगढ़ जिला शाखा श्रीमान मिश्र महोदय। समस्त प्रणाम शुभ सन्ध्या आज शुक्ल पक्ष माघर शुक्ल पक्ष द्वादश तिथि अशोक सर जहाँ कहीदेले चमत्कार आखि मोर लुह आसला हरी से एत वास्तव कथा कहले जहाँ वास्तव आहरी वास्तव से गपर नाम गप लिखी 30 वर्ष तले से गपर ना थिला जशोदार पुओ गोपाल अशोक सार को पढ़ेबी से आरंभ करदे बढ़िया टपिक देले जे माँ के पागल हुए गोटे थाली धरिक गोटे सिल्भर थाली रे नयागढ़ छक बुले इटामाटी बुलती पुओ पे खाइबा को मागंती ये जो मातृत्वर जो महानता गोटे मार जो विफल भाव केमिति भाषा प्रकाश करवा जे माँ ममतामयी माँ माँ महोदधि माँ पारवांग माँ असीम भंडार माँ अनंत आकाश अव्यक्त पुलक जीवन्यास से वेदपाठ कर सका सका जाए जहाँ अशोक सारे गोपाल कहानी कहले से माँ केते शुए आ मो बंधु गोपाल ये पागल होगा से केते शुए कौन खाए वास्तव विचित्र जमी गांधारी खोजुले जे 100 पुत्र मोर जन्म होती मुझे आशीर्वाद देवी से युद्ध रु निवृत्त रही मार मन किंतु माँ केवे जहाँ चिंता करे रूप दे न पारे से कौन माँ ही जे बैगण पोड़ा गोटे पृथ्वी चित्र देखे दिए खाइबा दिए बैगण पोड़ा दिए सारू पोड़ा दिए आलू पोड़ा दिए कहीदे धन रे अरे अशोक देखे मु जहा देखी तार अमृत से अमृत भितर विश्व को देखी विश्व को यशोदा कृष्ण पार्टी रे जो महान कहानी मान महाभारत रामायण अच्छी कहीदेवी अशोक सर बहुत कथा कहले जहारी लगी कवि मान लिखि गीतरु गीत असरंती गीत गीतरु गीता भागवत आनयन सुनयन रामायण जो ठीक गले से माँ
ସେଇଠି ଜନନୀ ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ଭାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛାଡି ଆମେ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। କିରେ କାହିଁକି? ନା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ସବୁରି ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଲାଗିଛି, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଗର ଚାରିଆଡେ ହସୁଛି, ଏଡେ ଏମିତି ଅଶୋକ ବନ, ସେ ଅଶୋକ ସାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜି ଯାହା କେତେ କଥା କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଳେଇ ନେଲେ, ଚତୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଳେଇ ନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ଅପି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନମେ ରୋଚତେ ଲକ୍ଷଣ, ଜନନୀ ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗାଦ ବିହସି। ସେ ଜନନୀ, ସିଏ ତ ଜନନୀ, ସିଏ ତ ମା, ଯିଏ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କି କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦବ, ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବ, ନିରୋଗ କରିବ। ସେଇ ମା ସିଏ, ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ବିଷ୍ଟତା ପଞ୍ଚସତୀ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ମହାପାତକ ନାଶନ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାପାତକ, ପୁଅକୁ ନ ଲାଗୁ ପାତକ ପାପ, ତା ଦେହର ଧୂଳିକି ପଣତ କାନେ ଝାଡିଦେବି ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ ଜଗତରେ ସୁନ୍ଦର ହବ। କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ କବି ଲେଖିଦେଲା, ଏ ମଦର ଇଜ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦି ହାଉସ। ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ, ମଦର ଇଜ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦି ହାଉସ and the father is the tower of the house। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହରେନା, ମା ଥିଲା ପୁଅ ଦୁନିଆ ଧରେନା। କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା। ଏ କଥା ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ମା ମାଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଟଚ୍ କରିବ। କାରଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ମାକୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ସେଥିରେ ପାଗଳ ହେଲେ, ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଧରଣୀ ରହିବ। ସିଏ ବି ପିଲାଦିନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମା କଦଳୀ ବାଡିରେ କାହିଁ ବସିଛୁ? ନା ହନୁମାନ କୋଉଠି କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେ ସତରେ ହନୁମାନ ହେଲେ, ସୀମାରୁ ସୀମାନ୍ତ ଡେଇଁ ପଡିଲେ, ବିଶ୍ୱକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ, ସେଠି ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ। ଇଏ କଣ ସେ ମା ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରୁଥାନ୍ତି ଘରେ ଜୀବନ ଗଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର? ଇଏ କଣ ସେ ମା ଯେ ଜହ୍ନମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମାଟି ଆକାଶକୁ ଯୋଡି ଦଉଥାଏ ଘର ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ? ସେ କଣ ସେ ମା ଯେ ଗଣିତର ଭାଗ ଶେଷ ଆଉ ଇତିହାସର ଅବଶୋଷ? କବି କେତେ କଥା ଲେଖିବେ ଜିନିଷ, ଏ ସବୁ କବି ମାନଙ୍କର ବଚନ। କବି ଯେ ଛୋଟ ମିଛ କରି କହନ୍ତି, କବିତା ଚାତୁରୀ ମନ ମୋହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି କେବେ ମିଛ କହେନି, କବି ଯାହା କହେ ତାହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା ମିଶାଏ, କାହିଁକି ନା ମାର ମୁହଁରୁ କଳା ବୋଳେନି, କଳା ନ ବୋଳି ସେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ସେଠି ସେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲେ ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଧର୍ମର ଯୋଉ ଜୟ ପାପରାଶି ହୃଦୟ, କୁରୁମଣି ଘେନ ରାଶି ସବୁ ଘର, ଜନନୀର ବରା ଭୟ, ଅକ୍ଷୟ ହଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହଉ ଜନ ଜୟ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲେ ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା କଣ କହିପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଜଗତରେ କୁମାତା ବୋଧେ କୋଟିଏରେ କୋଟିଏ ଥିବେ କି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗଣିନେ, ଦେଖୁଛେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମା ମନ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦେ ତା ପିଲା ପାଇଁ। ଯୋଉ ମା ଘର ବୋଝେ, ଯୋଉ ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢେ, ଯୋଉ ମା ପିଲା ପଛରେ ଦୌଡେ, ଯୋଉ ମା ପଡେ, ଯୋଉ ମା ଉଠେ, ସିଏ ତ ମା, ସିଏ ତ ଜନନୀ। ଜନନୀର କଥା ଯେତେ କହୁଥିଲେ ସେତେ ଅସରା। ଯେମିତି ସାଧକ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲି, କାଳୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କଲିକତା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଠି ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଖଟ ଦେଖିଲି, ଯୋଉ ଖଟରେ କାଠ କରିଥିଲେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେଠି ଲାଗିଲା ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବବୋଧ ଭିତରେ ସେ ମା ସହସ୍ର ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ,
विराजिता ही पृथ्वी रे केवे दुर्गा केवे सरस्वती केवे विमला केवे कोमला केवे काली केवे कराली केवे सारला केवे चंडी केवे कामाक्षी नाना नाम से पूजिता ताहा गोटे विश्वास को आसे जे कालिदास जेते बेले सरस्वती आज्ञा स्नान कले जो संगम चलती जो प्रयाग आमर गाधे की उठिले उठिक ज्ञान पाइगले से लिखी से एक जल पूजितन धारे युवाक आप पढ़ीचे सब तो ये भली जो से गंगाधर मेहर लिखिले मार वर्णन कले गंगाधर मेहर माँ को केते माँ को से जगत में लिखिले किंतु ये तपस्वी कार्य लिखिले तार आरंभ लिखिदे किए गो ज्योतिर्मयी सुदर्शन व्यथा इंद्रनील जीत मनोहर केशा तनुकांति भिजिटोर शुभ्र सूक्ष्म वास आह्लाद देवी हृदय हुई सुप्रकाश कृपामयी कृपा बही शक्ति धारण कर पवित्र ही मो कर लिखी लिखी कर से मार कथा जो माँ जगत गढ़े जो माँ को कर्णंकर माँ कुंती कुंती भसई देले ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିବ ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌରବ କଥା ଏ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ଗୌରବର ଅଧ୍ୟାୟ ତାକୁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାହା ଅସରା ତାହା ଅସୀମ ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ନବା ସେ ମାଟି ଟିକେ ସେ ଗୋପାଳ କଥାରୁ ସାର୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଅଶୋକ ସାର୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯଶୋଦା କହିଲେ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ମାତ ମୋ କଳା ମାଣି କରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୋ ଦରିଦ୍ର ପସରା ବୁଝିବ ଜୀବନ ତୁହି ହୃଦର କୁ ସାହିତ୍ୟର କୋଉଠିକି ଗଲେ ଯୋଉ ପଣତକୁ ଆଡେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ଫାଳକୁ ଆଡେଇ ଦେଲେ ସେଇଠି ମା 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 କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ବାପା ବାପା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ବାପାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ବାପା ମା କୋଉଠି ଆସିବେ ସେ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିବେ ସେ ଉପାଦାନ ମାନେ ସେ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ହିଁ ମା ହିଁ ମା ବାପା ହିଁ ବାପା ନହେଲେ କବି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କବି ବୈରାଗୀ କବି ଲେଖିଦେଲେ ନିଜକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯଶୋଦା ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧ ଭୁବନ କାହା ମୁଖ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଲି ଶିବ ଦଶ ଦିନ ଛୁଇନା ଅତି ରହିବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ତୋତେ ଝୁରୁଥିବେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଯଶ ରାଜା ବିନା ଜେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାନ୍ତରର କଥା ଅଶୋକ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବେ ସେ ଗୀତ ହିଁ କହିଦିଏ ମା କି ମାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତ ମାନେ କବିତା ମାନେ ଯୋଉ କବିତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି କଥା ଗାଥା ଲଥା ବ୍ୟଥା ମା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ବେଦ ଉପନିଷଦରେ କୁହାହେଲା ମାତୃଦେବ ଭବ ପିତୃଦେବ ଭବ ମାଟି ମୋର କେଡ଼େ ନିଜର ତାପରି ନାହିଁ କେହି ଖାଇ ନଥିଲେ ଖୁଆଇ ଦିଏ ନାନାଦି ଗୀତ ଗାଇ ଆଉ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ମାଉସୀ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ କହିବ ଏଇଟା ମୋ ପିଲା ନୁହଁ ମା ଯେମିତି ଗାଇବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୁକୁର ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଥରେ ଗୋଟେ ସଡ଼କରୁ ଯୋରେ ଛୁଆକୁ ଗାଡି ମାଡ଼ିଗଲା ସେ ମାଟା ତାର ମଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାକିକି ଶୋଇଥାଏ ଯେ ଆହା ଉଠି ପଡେ ଥିଲେ ଉଠି ପଡ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ମାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ସତେ ଏମିତି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୁଏ ଯେମିତି କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ଲେଖିଲେ ମହାପରି ଅଛି ସଂସାରେ କ୍ଷମୀ ମୋ ସନ୍ତାନ ଦୋଷ ଧରିଥିଲେ ତହିଁ ଗର୍ଭ ସରଥିଲେ ପଦ୍ମ ଯଥା ବୀଜ କୋଷ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମାକୁ ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଛି ମାକୁ ତାର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି ଯେ ମା କିଡେ ସହନୀୟ କିଡେ ମୋହନିଆ କିଡେ ସହନିଆ କିଡେ ମୋହନିଆ କିଡେ କୃପାମୟୀ କିଡେ କରୁଣା ଦାୟିନୀ ଯେମିତି ଆମର ଲେଖିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଲେ
ଏ ଭାରତ ଭୂମି ଆମର ଜନନୀ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ସରି ନାହିଁ ଏହାର ଅମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ରତନ ଖଣି ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା। ପୁଣି ନନ୍ଦକିଶୋର ଲେଖିଲେ ମାତୃସ୍ନେହ ତମ ପିଅତି ସଂସାରେ ଅତି ତାସର ସୁଧା ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ପାନି ନେମନ୍ତ ହି କ୍ଷୁଧା। ଜନନୀ ଜନ୍ମ ମାଟି ବଡ ଗାଁ ସବୁଠୁ ମଧୁର ଲାଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାର ନାଁ ତା ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ଉଡାଇଲି କେତେ ଧୂଳି ବାଲି। ତେଣୁ ଜନନୀ ସବୁଠୁ କମ୍ପେୟାର ହଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ଯୋଉ ମା ମାଟି ମମତା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଜାଡି ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ କଣ ସେ ମା ମାଟି ମମତା ସେ ମା ମାଟି ମମତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ୟାସର ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣାର ଭାବ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଭାବ ଗୋଟେ ପଡିଗଲେ ଉଠିବାର ଭାବ ଗୋଟେ ମାର ପଣତର କେତେ ବାସ୍ନା ସେଇ ଭାବଟି ବାହାରି ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବି କଲମ ଧରିଛି ଗୋଟେ ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରେମେ ବୃକ୍ଷଲତା ପୁଷ୍ପ ପ୍ରକାଶେ ପ୍ରେମେ ଧାବତୀ ଭ୍ରମରତା ପାଶେ ପ୍ରେମେ ପାଳନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ଜନନୀ ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ଭାଇ ଭଗିନୀ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି କେବଳ ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାର ମମତାମୟୀ ମା କେତେ ସ୍ନେହମୟୀ ତାହା ପ୍ରତିଟି ଆମ ମାର ପ୍ରତିଟି ମରଣରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯାହାର ମା ନାହିଁ ଯୋଉ ତାର ସାହା ନାହିଁ ଯେବେ ଭାବିଲେ ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହେ। ଆମର ବଡ କବି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ମୋର ମନେ ପଡେ ମୋ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା କୋଉଠି ସେ ମା ଅଛି ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଏବେ ବି ମା ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ତା ଗର୍ଭରେ ମା ମତେ ତା କୋଳରେ ଶୁଆଉଛି ପିଠି ଥାପୁଡି ଦଉଛି ଗୀତ ଶୁଣି ମାର ସ୍ନେହ ଯେବେ ପୂରଣ କରୁଥାନ୍ତା କି ଭବେ କିମ୍ପାଇଁ ମାତୃହୀନ ବଦନେ ଅଶ୍ରୁରେଖା ଫୁଟନ୍ତା ଦେବି। ତ ଯେତେ କଥା ଅଛି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସେ ମାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାରୁ ମାଟି ମାରୁ ମମତା ମାରୁ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିର ମମତା ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କବିଙ୍କର କଲମ କହିଦିଏ ଯେମିତି ଆମର ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଅଗାଧ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଦେବୀ ଅଗାଧ ଯତ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ସନ୍ତତି ବୁଧିରେ ପିତୃ ସ୍ନେହ ବଢେ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ମା ହିଁ କନ୍ୟା ହିଁ ମା ହୁଏ ସେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସକଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଆପଣାର ହୁଅନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କେତେ ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମର ଯେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଲେ ଏ ମାତୃ ସ୍ନେହ ତମ ପିଅତି ସଂସାରେ ଅପେକ୍ଷା ସରଗ ସୁଧା ଅନନ୍ତ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ପାନେ ନ ମେଣ୍ଟ ଚୁହା ଯେତେ ମା କଥା ପଢୁଥିଲେ ମାର ସ୍ତରକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ ପିଲା ଆହୁରି କାନ୍ଦେ ମା ବି କାନ୍ଦେ କହିଦିଏ ସାଇ ପଡିଶାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ବି ଏଇଟା ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟକର ବୁଝିବା ସହଜ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟକର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ମା କିଏ ମାର ମମତା କଣ ତେଣୁ ମା କେତେ ମମତାମୟୀ ସେ ମମତାମୟୀର ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ରହିବ ଏ ଜୀବନ ଆମର ଆନନ୍ଦିତ ହବ ଯଦି ମାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଖୋଜିବା ମାଟି କିଏ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଟିଏ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମାତାଜୀଙ୍କର ବେଦସ୍ୱର କୁପୁତ୍ର କୁଟିରେ କୁମାତା ଗୋଟିଏ ସହଜ ନ ମିଳେ ଭବେ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତାରେ ମାତୃପ୍ରାଣ ସଦା ନିବେଦିତ ହୁଏ ଭବେ ମର୍ମ ଝରା ରକ୍ତ ଧାର ଢାଳି ପାରୁ ମାତା ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ବା ତୁଳନା କାହିଁ କାହାର କି ମା ଥିଲା ମମତାମୟୀ ରହିଥିବ ମମତାମୟୀ ସେ ହିମାଳୟ ଭଳି ଉଚ୍ଚା ସେ ଆକାଶ ଭଳି ଗୁଣ୍ଠା ଆଉ ମହୋଦୟ ଭଳି ବିଛା ସେ ବିଞ୍ଚି ହେଇକି ପଡିଛି କେତେ ନଉଛନ୍ତି କେତେ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି
ତା ତା ପ୍ରାଣରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି, ନାନାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନ ତଦ ଭାଷୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କନ ଭାବକବ ଯତ ଗତ୍ୱ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମହ। ସେ ମାର ଧାମ ହଉଛି ସେଇଠି, ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝେଇଦବ, ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଶେଷ କରିହବନି। ତେଣୁ ମା ମା ଜନନୀ 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 ଜନ୍ମଭୂମି ମୋର ଗାଁ। ये जननी, ये जन्मभूमि, ये माटी, ये ममता, ये महोदधि, ये चौरा कूल रचिता, ये चित्रांगदार चित्रग्रीव, जे गढ़े अर्जुन, जे गढ़े गांधी, जे गढ़े दुर्योधन। दुर्योधन जन्म होला बेले गुंड नथिले, परवर्ती पर्याୟରେ सिंहासन लोभरे माटी लोभरे हुएत परिवर्तन ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। जो आशीर्वाद से हतोत्साहित होती गांधारी जल जननी प्राणर तुम हत परिचय जाओ वीर पर दुख भय। तेज आज ये महायज्ञ ममतामयी माँ गोटे महायज्ञ आम मान यज्ञ अंत नहीं, जमी सूर्य चंद्र सकाल सन्धार यज्ञ आहुति ढालुंट आमको आलोक दौरान, मार आलोक मार महक मार फुलक मुहूर्त मुहूर्त आम विचुरित होची आम झरी पड़ी। तेणु से माँ को प्रणाम करवा, जननी जन्म भूमि जे माटी पथर जननी ठू बड़ी बड़ से जन्म भूमि सेवा जे करई धन्य नर जन्म तार, धन्य जन्म नर जन्म तार। ये माता मान को पिता मान को माता मान को प्रणाम करवा, हे देवता माने हे देवी माने जनक जननी दुहे प्रत्यक्ष देवता, जगतर सर्वधर्म शास्त्री ही कथा, जन्मदाता रक्षाकारी जननी जनक, प्रभुंकर प्रतिनिधि स्वरूप पालक, पिता माता आज्ञावह नुहे नुहे ये तनय राक्षस पिशाच ठारू अधम निश्चय। तेणु आज ये माँ विषय आम कि आलोचना कले समस्ते आम जानी आपण मैंने जानी, मु खाली गोटे मुंड धंता कहले बसिक आशा विश्वास से मातृवत पुरदारी से माँ को प्रणाम करवा। जहा अशोक्षार मु कौन कही न कही अशोक्षार सड़खीदे प्रथम जे गोटे गोपाल थिला गोदावरी सार सांग, वास्तव चरित्र आपण कहले राति पाइब कि गोटे पापग्रस्त मनीष जन ज्योतिष देखिले मुझे कहली सर से कहीं बाह्य ना तार पूर्व जन्म पागल तार प्रारब्ध जे तेणु सी पागल जोड़े ज्ञानी से प्रज्ञानी से विज्ञानी से, तेणु मार आशीर्वाद किसी पाइला कि भल ही पारानी। से गोपाल माँ यशोदा को प्रणाम, से गोपाल को प्रणाम जे पार्टी में माँ को विश्व देखते से ममतामयी जननी को आज रही राति कोटिए प्रणाम करवा तार पाद पद्म। जय जगन्नाथ, जय माँ, जय माता दी, जय माता दी। तेणु आपण मान को ये शुभ सन्धार किसी कही क्षमा देवे बोलते एवं आशा विश्वास आपण मैंने समस्ते पूरी मिसी से विवेकानंद लोक संस्कृत को विश्वतमुखी करवा कहीं ना आम तांकर दायाद सी आमर पूर्वपुरुष से गोटे आमर श्रेष्ठ पुरुष प्रज्ञा पुरुष जी कही मत 1000 रुपये माँ दियो मु स्वाधीनता देदेवी। से प्रभु को प्रणाम, से अजनी समूता महाशक्ति को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लुह भिजाजार पणत कानिटा, लुह भिजाजार पणत कानिटा सुबासरे भरी थाए, मुंड गुंजी देले मार कोलरे, मुंड गुंजी देले मार कोलरे, स्वर्ग सुख मिली जाए, स्वर्ग सुख मिली जाए। माँ बोली जेउ नाटी किए बाछिला सते, माँ बोली केउ नाटी किए बाछिला सते, ताकू बली आउ मधुर
ताकू बळी आउ मधुर किछि न लागे मोते। धन्यवाद महोदय, आपणकर वक्तव्यर मातृ प्रेमर वार्ता भरिदेउ भविष्यतर दायद मानंक हृदयर कोण अनुकोण रे। आपणंकु बहुत बहुत धन्यवाद। एबे प्रश्नर कार्यक्रम जदि कहा मनरे किछि प्रश्न अछि ताहले मातृ प्रेम को नहीं पचारि पारिबे। हरि ओम। प्रश्न तो आज नाही किछि ए संबंध रे आउ सबु प्रश्नर गोटे उत्तर केवल मु देबी। आउ काहेकि ना एते सुंदर टॉपिक सुनिया परे आउ हमर बड़ भाई अशोक भाई तो अछंती मंतव्य प्रदान करिवे। आउ आज टॉपिक केमि लागला से मध्य दुई शब्द रखिबे। केवल मु गोटे शब्द कहबी ए जो ममता मई मा उपरे जे केते जे जंत्रणा केते जे कषण सहिची पथर परी केते जतन रे केते आदर रे मूर्तिटिए देला गढ़ी गंगाठु निर्मल फूलठु कोमल स्वर्गादपि गरियसी हृदय सबुरी हृदय हृदय मोहिनी अक्षय अमर कीर्ति जानिछंती सिए किए सिए परा मोर विश्व कल्याणी माँ। देखिच किए से मर्त्य मंडल एमितिका माटीए देखिच किए से मर्त्य मंडल एमितिका माटीए निजकु भूली से संतान प्रेम रे पागलिंक परि हुए अमृतमयंक अमृत शक्ति रे तासमान होबो किए दुख रे कांदे से सुख रे हसे से अनन्य प्रतिभूषिए जानिछंती किए सिए परा मोर करुणामयी माँ। मो माँ सहिबा गुण रे वसुधा बात्सल्य प्रेम रे जसोदा पणत कानी रे लुह पूजी दिए होई थाए सदा साहा हृदय ताहार दयार सागर स्नेह अमृतर धारा दिव्य दृष्टि रे से बदले दुनिया चिर पूज्य वंदनिया जानिछंती किए सिए परा मोर स्नेह पागलिनी जसोदा माँ। स्नेह ममतार मंदा किनी सिए स्नेह ममतार मंदा किनी सिए कोल तार वृंदावन प्रीति बोला तार पणत कानी रे बांधीची सबुरी मन सुझी पारिबिनी ता ममता जन्मे जन्मे चेष्टा कले होई जीवी पारी ए माया संसारु माँ बोली डाकी देले जानिछंती किए सिए परा मोर ममता मई माँ। गोटिए भितरे गोटिए मो माँ जुरुछि मु निरंतर झड़ बतास रे छत्र छाया होई सहारा एका तुमर मागिबा अगर सबु तो देइचु नाही किछि मागिबार माँ पासे थिले नथाई मो भय पादे तार कोटी नमस्कार हाथ धरी मते चाली शिखेइची हसे सिए लुह पी झुंटीबा अगर निये से कोलेई सुरक्षा कवच होई ईश्वर किए से बुझी नहीं जाए तू देवी मो मन मंदिरे पूजुथिबी माँ तो पाद पୟରେ जानिछंती किए सिए परा मोर ममतामयी माँ। सिए परा मोर ममतामयी माँ। ये माँ उपरे सब प्रश्नर उत्तर मोर एई छोटिया कविता भितरे आउ वर्तमान आमे पुणी फेरी जिबा आउ बर्तमान चाट बॉक्स रे आज सेमती किसी प्रश्न नथिला सेई कविताटी समस्त सब प्रश्नर उत्तर यार भितर रखी देइछु। वर्तमान सभापति महोदय को आमे अनुरोध करिबा से संक्षिप्त अभिभाषण करिवे आज कार्यक्रम उपरे। सुगुनी सेरो अनम्यूट करंतो सुबुने किछि अनम्यूट करन सुबुने। हाँ चमत्कार अभिभाषण थिला आजिर वक्ता कवि गोदावरी मिश्रंकर। निरंजन भाई कर कविता भी जेति द्वारा आमे जेतिके आनंदित ताठरो अधिक आह्लादित। आउ
मोर गोटे कथा मु प्राय सब बेले कहे जो मानक माँ अच्छी बापा अच्छी से माने सतरे भाग्यवान। ए अवसर मु आपन को राण पकईकी कहूची दयाकरी मुझे गोटे क्लिपटा आपन को पठेबी या परे परे नहले एई पोर्टल क्लिपटा पठेबी वीडियो क्लिपटे आपन सेटा को राण रहिला आपन को समस्त टिके देखिबे जेते अभिभाषण जेते अभिव्यक्ति न्यून हो आगे माँ को विषय जो मानक माँ अच्छी तो से माने भाग्यवान जार माँ नाई ना तांकर सब बेले अनुपस्थिति अनुभव करुथिबे कारण पाटिरू बाहरिले माँ माँ लोग सेटा हमर सतागत आ मजागत मु जो कथा कहूली वीडियो क्लिप टे पठेबी बोली सेटा हरिवंश बच्चन राय अमिताभ बच्चन कर बापा तांकर स्मारकी कवि सम्मेलनी हिंदी भाषा रे कवि होचंदी ओम व्यास बोधे आपण माने समस्ते सेटा को देखिथिबे आपण सुनिथिबे स्तब्ध कर देछि समस्त की जेते देखिले भी जेते सुनिले भी बारंबार सुनिमा को इच्छा हबो मु से जो कहे माँ विषय आलोचना करवा मोर माँ अच्छी आपणकर माँ अच्छी मोर माँ नाहंती तांकर माँ अच्छी इनेविटेबल पार्ट तेणु माँ सहित संतानर नखमांसर संपर्क नाहीनाडर संपर्क भक्त भगवान संपर्क तेणु से कवि व्यास से हिंदी रे से जेतेबेले आरंभ करुछंती शिशुटीए आमे जेतेबेले शिशुटीए थिले गोटे पाटी रे मार गोटे स्तन को पाटी रे भर्ती करी आमे क्षीर पौथिले आउ गोटे स्तन को आमर कुनी गोड़े बारंबार आघात प्राप्त करुथिले तेणु गोईठा खाई खाइबा को दबार जो क्षमता भगवान जणु को दे थांती आउ सी होची माँ रोसई शाला रे माँ रोसई कला बेले तले पीढ़ा पकई आमे जेते बेले खाइबा को बसुथिले सेई समय एपट सेपट को अनौथिले माँ कौन बुझला के जानी सांगे सांगे आसिक से लुणी लुण कुंडीटा आम पाखक आनिकी दे दौथिले नीरवता को से पढ़ी पारुथिले माँ सबु बेले आमे आम अधिकार साब्यस्त करने को हाथ पतेवा पूर्व आमे लोड़ुवा जिनसटी की आमको सी दे दौथिले सी होची माँ तेणु मदर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव मदर इज द एपिटोम ऑफ लाइफ जीवन और प्रेमर प्रतीक मूर्तिमंत प्रतीक होची माँ जेते कहले सरीबनी तेणु से वीडियो क्लिपटा को कारण मु जो अनुभव करुची ना ताकू मु सेटा को अनुभवटा को व्यक्त करि पारुनी तेणु जेते बेले अस्वस्थ गछ मूले से दिन बुद्धदेव बसिथिले एवं कहूथिले दुखर कारण कामना कामनार विनाश दुखर विनाश सी किए के जानी साधुटा आसिक बसुला से सिद्धार्थ बोली 13 वर्षर बालक कहले जहा कहूच आज्ञा जहा आपण कहउछंती हे महाभाग कैन यू कम्युनिकेट टू मी मु सेटा अनुभव करि परिबे कि सेटा मते कम्युनिकेट करि परिबे कि से कहले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कौनसी मते नुह जहा अनुभव मु करूची वर्तमान ताहा को केबे हेले आई कैनॉट ट्रांसफर टू यू आई कैनॉट मेक फील व्हाट आई एम फीलिंग नाउ अव्यक्त
ବାକ୍ୟରେ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ ବୋଧେ 1%, ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଯୋଗୁ